French! Yes! Kipi ka ba? Bakit? Para kasing malaki ang iyong... No! No! No, Chow! Hello! Yes, anong gusto mo sabihin sa akin? Yung lalaki mo kanina, ha? Ano? Ang baho. Bakit mo naman nasabi? May. D.O. Totoo ba? Reka in fairness sa Reka ka. Reka! How, 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 how. Ten 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 Kabisote! Enteng kabisote! Bakit enteng kabisote? Ayun, no? Building ni Bossing. Ay, big nga! How, 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 how. Miss! Nasa yung kalabi mo? Alam ko kung saan ka nag-breakfast kanina. Dito kay Brent at Nika. Breka! Inferno! Ay, Alam ko makasalanan. alam ko makasalanan ka. Hoy, Miss Ira, alam ko makasalanan ka. Bakit? Kasi isa kang Sinclair! Miss. Anong hashtag mo sa buhay? Meron ka bang hashtag? Hashtag Washington Street. Hashtag Washington ba? Hashtag Washington.